गला बेल के बाटे बांझन माझी के देखले क्या बोली कहसु सखा जानी आज बांझन माझी मुह के देखी देली मोर शुभ नहीं होए न और नहीं जा मुझे बजार जीवार थिले भी नहीं जा बोलसन इटा हूँ आमर कलिजुगर नीति किंतु कहीं ताके घृणा करुछन जानी कहीं घृणा करसन सखा से बंधिया दोष लगी बोलिकी घृणा करसन किंतु सेटा संपूर्ण भूल कहीं प्रमाण काना अच्छे जानी सखा हो तुम्हें भी नहीं जानी कथा जानी नहीं कही क्या बोलो तो दिन एकर कथा काना है सखा मोर माँ कांता कर बांधे नहले आउ मोर माँ जेन बंधिया कली जुगर माझी मैंने जेन अच्छन से मैंने ताकर मन के केभे भी दुख नहीं करवार कथा मुई जड़े बांधेन बोलिक स्टोरी कही जाए सखा आज्ञा मैंने सत्य बेला मन डिस्कसन करी सेना बसिक आज्ञा प्रमाण अच्छे ब्रह्म पुराण पूर्वखंड कवि हेले क्षेत्रवासी सखा हो काना है जानी ओह सुण सुज्ञ जन दे करी मन ब्रह्म पुराण बाणी छिन्न भिन्न करी मुई बुझाई कहिबी सभा मध्य ताहाणी केमंत प्रकारे ए संसार गोटी लीला होइला रचन ए सभा मध्य बुझाई कहिबी मन कर्ण देई सुन से आज्ञा दुई जन आउ से बड़मा आसिक कृष्ण रे किछि टंका अर्पण करछंती माँ माणिकेश्वरी तांकर दुख ने सुख प्राप्त करंतु बलानंदे तांकर सपरिवार को माँ घंटगुड़े रखिथांतु बलानंदे महादेव कपिलेश्वर बाबा तांकर दुख ने सुख प्राप्त करंतु बलानंदे तांकर घर सपरिवार को घंटगुड़े रखिथांतु बलानंदे और थरे तो काना है आज्ञा माने पुराण शास्त्र समस्ते पढ़ुछंती किंतु आपण मैंने जानी चार्टा जुग प्रमाण देख कहूचे राजेंद्र कृष्ण मोर यूट्यूब चैनल भी मारब मोर ना भी देखब बही भी प्रमाण सर्च करब से बेले कहते जे डुआ मैंने जेन बही कहसन से बही नहीं बाहर बोलसन आगे मुझे एकुरेट प्रमाण देख कहूचे स्टेज अच्छे अमका बही अमका पुराण अमका कवि लिखीचे एति अध्याय बाहर बोल में नहीं जदि बाहर आज दिन ठार मोर काम धर दूचे मुझे केवे कृष्ण रोल नहीं करे सखा हो काना है जानी आहो सखा जुग है चार प्रकार बोलछन किंतु 6 प्रकार जुग गुटे है आदि जुग तापर है अनंत जुग तापर है सत्य जुग तापर त्रेतया तापर द्वापर तापर कली 6टा जुग सखा सही आदि जुगर कथा काना है ओह से आदि जुगरे सही निराकार शून्य आसन रे थिले शून्य आसन रे थाई करी प्रभु मने कल्पना करिले मने कल्पना करिले साधु जन मने कल्पना करिले आदि जुगरे निराकार प्रभु शून्य आसन थी मने मने जिते बेले चिंता कले जे मुई काना करमी और पृथ्वी के केनता कर रचना करमी बोले तापर मने मने चिंता कर कल्पना जिते बेले कले से कल्पना रु काना हला जानी ओह तांकर शरीर बेनी भाग कले बाम अंधे हेला स्त्री तांकर शरीर बेनी भाग कले बाम भाग हेला स्त्री सही बाम भाग राधा गोटी आज्ञा पुराणे प्रमाण तारी
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବେନିଭାଗ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବାମ ଭାଗଟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାବୁରେ ତାହାକେ ରାଧା ବୋଲି ନାଁ ଦିଆ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭିକା ନିରଞ୍ଜନ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଟଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ କାଣା କଲେ ସେହି ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ମୋର ଟଳି ଯାଇଛେ ତୁମେ ଟିକେ ତାହାକେ ଛିନିକରି ଧର ବୋଇଲେ ସେନେ କହିଲେ କି ରାଧା ଦେବୀ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଇ ଅକାଟ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଧରବାର ମୋର ଶକ୍ତି ନାଇଁନ ମୁଇଁ ତ ଜଣେ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ଜଣେ ଝିଅ ନୁହେଁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରୀ ନାଇଁ କି ଜୁନିରେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଧରି ପାରମି ବୋଲେ ଅତି କ୍ରୋଧରେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେହି ଆଦି ନାରୀକୁ କାଁ ବୋଲିକରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆରେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୂପେ ତୁମେ ଚାରି ଯୁগে ହେବ ଜନ୍ମ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୂପେ ତୁମେ ଚାରି ଯୁগে ହେବ ଜନ୍ମ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତାକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଦିମାତା ଧରି ନାଇଁ ପାରିଲେ ସେନେ ଅତି କ୍ରୋଧରେ ନିରାକାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଆଦି ଦିନ ଠାରୁ ତୁମର ଅଂଶରେ ଯେତେ ବି ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧିଆ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମା ମାନେ ଯେତେ ବସିଛ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେ ବି ଅଛ ବନ୍ଧିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଘୃଣା କରବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେହି ରାଧାଙ୍କର ଉପରେ ଜନ୍ମ ନିରାକାରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗରୁ ବନ୍ଧିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ତେଣୁକରି ରାଧାର ବି ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁନ ସୀତାର ବି ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବି ପୁଅ ଝିଅ ନାଇଁନ ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଅଛନ୍ ସେଟା କବି ମାନଙ୍କର ଲେଖଲାଟା ସଖା ହୋ ସେନେ ହେତକେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ତ ବନ୍ଧିଆ ହେଇକରି ରହିଯିବ ତୁମର ଅଂଶରେ ଯେତେ ବି ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧିଆ ହେବେ ସେହି ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ସୀତା ଜନ୍ମ ତାପରେ ଆମର ରାଧା ଜନ୍ମ ଏନ୍ତା କରି ଯେତେ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ କାଁ ଆଉ କଳିଯୁগে ବି ଯେନ୍ ମା ମାନେ ବନ୍ଧିଆ ଅଛ ତୁମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରାଧାଙ୍କର ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବୋଲିକରି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କିମ୍ବା ରହୁଛ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ କବି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କର ଲେଖା ସଖା ହୋ আগতে তই আজুগে তুই কৌশল্যা হেলু অনেক কষ্টে মতে গর্ভে ধরিলু গোমা জনম কলু তোতে দুঃখ দেই মুই বনবাস গলি তোতে দুঃখ দেই মুই বনবাস গলি আগো সে চিন্তাহারে তোর ঘাড়ুছি মথা সে চিন্তারে তোর ঘাড়ুছি মথা আহা গো মোর কৌশল্যা মাতা মোর দেবকী মাতা सखा हो सही कौशल्या माता रामचंद्र भगवान तंकर गर्भरु जन्म लाभ नहीं करी सेने आलोचना होइतिला रामचंद्र दशरथंकर आलोचना करथिनु कथा होथिनु रामचंद्र भगवान दशरथंकर पुत्र नुहे बोली आज्ञा जने सेना कहउतिले किंतु सेटा ठीक कथा सखा तो रामचंद्र एक्चुअली चरुवर्णरु जन्म होइतिले तो तेणुकरी रामचंद्रंकर लिंग है स्त्रीलिंग तो सखा हो काना है जानिछ यही कली जुगरे मिछ माया संसार आम जेन घारी होचु इटा है सबू मिछ माया ए लीला लागी रे नहीं पारू छु तुई जाने सखा मन चैतन्य संवाद रे चैतन्य कहउछंती मन को का बोले माँ चैतन्य क्या बोले बोल सखा हो
এ লীলা লাগিছে রে নাই পারুছু তুই জানি চুছাটাকে তুই মোর বলু অছু চুছাটাকে তুই মোর বলু অছু রে মোর বলু অছু তুই মোর বলু অছু এ বাবু যুগল এ ছুটে হে অছু ঘিচি টানি রে মনুয়া কেভে নেই পারুছু চিনি পাগলা মন কেভে নেই পারুছু চিনি হেলিলা লাগিছে রে নেই পারুছু তুই জানি সখা লীলা লাগিছে রে নাই পারুছু তুই জানি আর চুছাটাকে তুই ঘাঁটি হওছু মিছে হেসু ঘাঁটি ছানি সখা এ শুন মন চৈতন্য সম্বাদরে চৈতন্য কହୁଛନ୍ତି মনକୁ আরে